केबे भाउजों ପାଇଁ ଇମୋସନାଲ ହେଇଛ କେବେ ରାତିରେ କାନ୍ଦିଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ बहुत थर कांदी राति मोठू अधिक सी कांदती मोठू अधिक इमोशनाल सी मुझे मजा थटार उड़े दिए बहुत जिन कितु मत जो इमोशनाल हम पूरा आखिर लुह काढ़ी खट उदा करदेवी माने गरीब टाइम मैंने जो कि ना मो पाखे बाइक फाइक भी मन नाला से झील साथ देती से जीवन सारा साथ देमी बोली मुझे कथा गले बैक सपोर्ट है ये आउला जिते कि मैक्सीम झील कौन माने सांगरे रे न रे कि पैसा पत्र न रे से माने कन्फ्यूज हमें तो ये मो माने स्टार्ट रू गोटे आरंभ मो सहित कंटिन्यू कर मो जी सब वीडियो आप देखुं कनसेप्ट राइटिंग एंकर जो लेडीज क्यारेक्टरटा भाइराल होगा पछरे भाउजों हाथ कहीं जेन्स क्यारेक्टर करी आ लेडीज क्यारेक्टर सी कहले तो ट्राए कर देखा कौन हो गोरा लोक होइतले मते भाव दे नथांते कळा लोकटे बोले मते भाव देइचंती कलाकार लोक माने हमर जाने पे इच्छा हुए जे एटा कोन शूटिंग बाहागर ना सत सत बाहागर नहीं एटा संपूर्ण भाव में सत बाहागर आ बहुत दिन रु माने आमे स्ट्रगल कर केते गोटे आस्तिल माने विवाह बंधन बांधिया निहाती जरूरी कहीं आगु भी लाइफ रे बहुत किसी करियर अच्छी एकाचके आम ढल पकईकि सत बाहागर हो गल अच्छा मत गोटे अभियोग अच्छी जे केते जनकर फोन कॉल को मिस करिछ माने केतेटा मिस कॉल तुम नंबर अच्छे तुम तो इग्नोर करछ केतरा मिस कॉल आज नहीं आज नहीं टोटल ए जो बाहागर ठीक है बाहागर ठीक है पूर्व बुझे माने केते जण रिजेक्ट करके भाव भाउजों केतेटा झील को रिजेक्ट कर देख मो बहुत झील पूरा पागल थे जमी इंग्लैंड जापान ऑस्ट्रेलिया सतर सतर तुम सीना हसुच कि बहुत झील पागल थे किंतु पागल हेल्ले कौन हम माने हृदय मो माने गरीब टाइम माने जो कि ना मो पाखे बाइक फाइक भी मन नाला से झील साथ देती से जीवन सारा साथ देमी बोली मुझे कथा अच्छा एते झील पागल थिले एमिति कोन मैडम को पाखे अविनाशी को पाखे थिला जे तुम देबा पागल हो तांकर भल गुण सब कौन ना मोर टोटाल कह गले बैक सपोर्ट है ये आउला जिते कि मैक्सीम झील कौन माने सांगरे रे न रे कि पैसा पत्र न रे से माने कन्फ्यूज हमें तो ये मो माने स्टार्ट रू गोटे आरंभ मो सहित कंटिन्यू कर मो जी सब वीडियो आप देखुं कनसेप्ट राइटिंग एंकर तो पच स्ट्रगल पच निहाती आंकर हाथ अच्छी तो कंटिन्यू होगी चली एते साड़ी पिंधेया शिखई आज साड़ी पिंधेयाटा आपण तांकु शिखैछन ना से पिंधिक आस ना ना सी संपूर्ण भाव शिखिकी आसती शाढ़ी पिंधा मुझे शिखी मत कौन किए शिखे अच्छा ये साड़ी पिंधा आइडियाटा किंतु भाउजों थिला हाँ आउ जो लेडीज क्यारेक्टरटा भाइराल होगा पछरे भाउजों हाथ कहीं जेन्स क्यारेक्टर करी आ लेडीज क्यारेक्टर सी कहले तो ट्राए कर देखा कौन हो तो सहीठू हिट चलला भाई सत कथा कहब आज बाहा हेला भाया लगुच ना लगुनि नाई आज मन भर बहुत इमोशन चापिकी रखी एकुटिया बसिकी कथा कहीं 6-7 वर्षर लव तापर बहुत आम स्ट्रगल देखीचु बहुत हैरान होइचु आम बहुत प्रोब्लेम भितर भी आम लास्ट को फाइनाली सक्सेस पाइचु तो बहुत खुशी लगुच केते टका डिमांड आनिछ डिमांड मु करथिली 28,800,000 किंतु मते मिली 25 लाख 3 लाख टका मु रखी पुणी जो ससुर को जी निहत पुणी से कमी आनी से चेष्टा करी डिमांड नहीं कौन ला माने ताकर जो एत माने 28 लाख टकार जो भल पाइबा स्नेह श्रद्धा से बड़ डिमांड 28 लाख गोटे टार्गेट कहीदेली कि कोटी कोटी माने अनलिमिटेड रेट कहले हम अच्छा भाई आम भाउजों पचारे जे देवान पाखे कौन दैवी गुण देखिले भल पाइले लेडीज कैरेक्टर कौन गुण कहितली स्टार्टिंग रे जेमती कहितली जे हां देखिया को कला बोलिका भल पाइले के मुह कला ये कला गोरा लोक कोन माने गोरा लोक माने गोरा रे कौन अच्छी कला रे कौन अच्छी सेटा मैटर नुहे माने प्रेमटा सब बड़ जिन भल पाइबा प्रेम रही लाइफ टाइम चलो गोरा कला तो एमती रंग तो समस्ते फेर लवली सब भल जिन लगे भी चेंज हो पारे गोरा लोक होइतले मते भाव दे नथांते कळा लोकटे बोले मते भाव देइचंती आ मांगो पाइछि
ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ 28 ଲକ୍ଷ? ହଁ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭଲ ପାଇବା। ନାଇଁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାର୍ ଦେବେ ବୋଲି। କାର୍ ଦେବେ ତା ହେଲିକପ୍ଟର ଭଳିଆ ଯୋଉ ଉଡ଼ିଥିବ ଲାଗିଥିବ ଉଡ଼ିଯିବ। ନେଇ ଯିବି ଦେଖ ଦେଖ ତମକୁ ଡାକିବି ନିହାତି। 2 ମିନିଟ୍ ନାହିଁ 2 ମିନିଟ୍। ହଁ ହଁ ଏବେ କୋଉ କାର୍ ନେବେ ଆପଣ? ଶଗଡ଼ ନେମି ଭାବୁଛି ଶଗଡ଼ ବଳଦ ଦିଟା ନା ସେ ବଢିଆ କାର୍ ଯୋଉ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସେମିତି ଶଗଡ଼ ଗୋଟେ ନେମି ଦିଟା ବଳଦ ନେମି ହଳ କରିମି ବିଲରେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ଏବେ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଆଉ ଆଉ ଥଟ୍ଟା ମଜା ହବନି? ନାଇଁ ଥଟ୍ଟା ମଜା କାହିଁ ଆମେ ଯେମିତି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲୁ ଆଗରୁ ସେମିତି ତ ଆମର ଲାଇଫଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ହଁ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ମାହୋଲରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ ନିହାତି ହବ। ଆଚ୍ଛା କେବେ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଇମୋସନାଲ ହେଇଛ? କେବେ ରାତିରେ କାନ୍ଦିଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ବହୁତ ଥର କାନ୍ଦିଛି ରାତିରେ। ମୁଁ ମୋଠୁ ଅଧିକା ସିଏ କାନ୍ଦନ୍ତି ମୋଠୁ ଅଧିକା ଇମୋସନାଲ ସିଏ ମୁଁ ଟିକେ ମଜା ଥଟାରେ ଉଡ଼େଇ ଦିଏ ବହୁତ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଇମୋସନାଲ ହବ ପୁରା ଆଖିରୁ ଲୁହ କାଢ଼ିକି ଖଟ ଓଦା କରିଦେବି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଦେବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜଣେ କମେଡିଆନ ବୋଲିକା ସିଏ କେବେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହଁ ସାଙ୍ଗରେ? ହଁ ବହୁତ ଥର ଇମୋସନାଲ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ ବି ନିଡ୍ କରନ୍ତି। ହଁ ହଁ ହେଇଗଲା କେବେ କେବେ ଦେବା ଇମୋସନାଲ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଉଜ? ହଁ ବହୁତ ଥର ଇମୋସନାଲ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଦିଅ ବହୁତ ଥର ଇମୋସନାଲ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ ବି ଦରକାର ହୁଏ। ତ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ବି କିଛି ନିଡ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ। ମାନେ କମେଡିଆନ ମାନେ ବି କାନ୍ଦନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍? ହଁ କମେଡ଼ିଆନ ମାନେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି କି? ସେମାନେ ବି ତ ମଣିଷ ନା, ତାଙ୍କର ବି ଇମୋସନ ଫିଲିଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି, ତ ସେ କାହିଁ କାନ୍ଦିବେନି? ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କି ଏ ବାହାଘର ସତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କେହି ନଜର ପକେଇବେନି। ଆଗରୁ ବି କେହି ପକଉନଥିଲେ ତ ଏବେ ବି ଆଉ କେହି ନା ନା ବହୁତ ଜୋର ପକେଇବେନି। ଡାଉଟ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଗର ଛାଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏଇ ଦେବାକୁ ଏତେ ବାଟ ଆଣିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଆଗକୁ ନେଇକି ଫାଇନାଲି ମୋ ଲଭ୍ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଏମିତି ଆମ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପଛର ରିଜନ୍ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆଗେ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାପରେ ଆମ ଦିଜଣଙ୍କର ସେତିକି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ଲସ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ। ଆଉ ଦେବାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେମିତି ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସେଇବେ। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।